هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Ada amalan yang tidak terputus. Apa salah satunya? Beliau menyebutkan dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW, sedekah jariah. Kita suka lihat tuh di kelopak-kelopak tuh sedekah jariah. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Nah, ada peringatan yang harus diperhatikan sama kita. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka nasihatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini tidak ada ilmu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أن وفقنا لحضور مجلس من مجالس التعليم. Dari termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kita taufik bisa menghadiri majlis ta'lim. هذا المجلس المبارك مجلس مدينة الحبيب. Majlis ini majlis berkah yang dinamakannya Madinatul Habib, kotanya Nabi besar Muhammad. الحبيب علي شوقي حفظه الله تعالى شيء. نتذاكر وإياكم في هذه اللحظة وفي هذا المجلس نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بحضور مثل هذه المجلس. Di majlis ini, majlis Habib Syawqi, mari kita saling mengingatkan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan Allah kita bisa hadir di majlis ini. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. Menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap seorang muslim. وإنما شرف الله أبونا آدم بالعلم. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita, Nabi besar Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dengan ilmu. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فتميز أبونا آدم بالعلم الذي علمه الله. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, yang mana nama-nama ini tidak diajarkan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada malaikat, maka wahai malaikat, beritahulah kepada saya nama-nama tersebut. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah,
kami tidak mempunyai pengetahuan tentang nama-nama kecuali yang telah engkau beritahu. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pelajaran kepada Nabi Adam, di situ ada khususiat ada khususiat untuk Nabi Adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. وقال على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقل ربي زدني علما. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar mengucapkan, ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah mengajarkan kepada kamu ilmu-ilmu yang mana kamu tidak tahu, dan hal tersebut adalah anugerah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. وكم نتكلم عن فضل العلم، وفضل العلم وشرف التعليم عظيم وكبير. Berapa banyak tentang kemuliaan atau fadilah ilmu, ya, dan maka fadilah ilmu sungguh sangat besar dan agung. ومن شرف العلم والتعليم أنه يبقى للإنسان بعد وفاته. Dan termasuk daripada kemuliaan ilmu dan mengajarkan ilmu, seseorang mendapat kemuliaan ilmunya masih ada walaupun dia setelah meninggal. والشاب المتعلم، الشخص المتعلم يعد ولد صالح. Dan anak yang belajar ilmu dianggap adalah anak yang soleh. ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW, jika meninggal anak Adam, habis semuanya kecuali 3 perkara. صدقة جارية، أول شيء ينتفع به الإنسان بعد وفاته صدقة جارية، يتصدق صدقة فتبقى هذه الصدقة حتى ولو انتقل إلى الآخرة الناس يستفيدون منها، فكلما استفاد الإنسان من صدقته وصله الثواب ولو بعد وفاته. هذا من العمل الذي لا ينقطع. Ada amalan yang tidak terputus. Apa salah satunya? Beliau menyebutkan dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW, sedekah jariah. Kita suka lihat tuh di kelopak-kelopak tuh sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang berjalan, yang artinya dia telah meninggal tapi sedekah tersebut dipakai. Selagi dipakai, orang dapat manfaat walaupun yang memberikan sedekah itu telah meninggal, masih mendapatkan pahala. مثال الصدقة الجارية مثلا حفر البئر فالناس يأخذون الماء منها ولو مات صاحبها فأجره يأتي إليه. مثال الصدقة الجارية بناء المدرسة أو تصدق ببيت أو بشيء للخير فيبقى أثره وبركته حتى ولو مات الإنسان يأتي إلى قبره. Contoh yang pertama yang beliau contohkan adalah menggali sumur.
yang mana selagi orang mengambil air dari situ, dia mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal, udah pindah ke alam akhirat. Yang kedua, dia seperti membangun, contoh tersebut sedekah jariah adalah membangun tempat-tempat baik, yang mana dengan itu tempat dia mendapatkan ilmu atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh dari sedekah jariah. هذا شيء كبير. كان صدقة جارية تصدق ولو بفراش للمسجد أو لمكان التعليم أو مروحة أو حتى سراج أو أي شيء. عندما تموت ويبقى الناس ينتفعون بهذه الأشياء يبقى أجرك وثوابك يأتي إليك ولو كنت قد انتقلت إلى الآخر. Beliau memberikan contoh lagi, contoh yang mudah. Tadi kan agak berat tuh, ya, menggali sumur, bikin majelis. Yang lebih mudah lagi, atau kita bisa bilang lebih murah, ngeluarin biayanya. Apa itu? Kita memberikan ke tempat-tempat baik karpet atau kipas angin atau lampu atau sesuatu yang ringan-ringan yang murah. Selagi itu barang orang lain mendapatkan manfaat, walaupun dia sudah meninggal, dia dapat pahalanya. أيضا ننبه من التنبيه على أنه إذا تصدق الإنسان بصدقة جارية فينبغي لمن كان مسؤولا على هذه الصدقة بعد وفاته أن يحافظ عليها وينميها ولا حتى لا ينقطع الثواب على المتصدق. Nah, ada peringatan yang harus diperhatikan sama kita. Orang setelah memberikan sedekah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang disedekahkan agar dijaga. Supaya apa? Supaya ini barang tetap bagus, tetap dipakai. Bahkan kalau misalkan bisa menjadi lebih baik, harus dijaga gitu. Ini yang harus kita perhatikan agar pahalanya itu tetap berjalan. وعلم ينتفع به. فإذا خلف الإنسان علم ينتفع به هذا من العمل الذي يبقى له بعد وفاته. علم إنسان ولو قراءة الفاتحة ولو الصلاة ولو الوضوء، إذا علموا أي شيء من التعليم فصار هذا الإنسان يعمل بهذا التعليم فصدقته جارية. كلما صلى أو صام أو قرأ القرآن، إذا علمت إنسان تعلم القرآن أو علمته الصلاة أو علمته الوضوء، كلما توضأ كلما كتب لك الأجر لأنك أنت الذي علمته. Yang kedua, dari sabda Nabi besar Muhammad SAW, amalan yang tidak terputus walaupun dia telah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan orang lain tentang ilmu wudu atau membaca Fatihah atau sholat atau zakat atau hal-hal yang lainnya, dan itu ilmu dipakai walaupun yang mengajarkannya sudah meninggal, dia dapat pahalanya. Setiap dia pakai, setiap dia baca, setiap dia amalan akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. وولد صالح يدعو له، هذا من العمل الذي يبقى للإنسان بعد وفاته، أن يربي الولد أو البنت على الصلاح حتى يكون صالح. فإذا دعا هذا الولد لوالده وصل له الثواب ولو كان بعد وفاته. والذي لا يدعو لوالديه لا يسمى ولد صالح. النبي قال ولد صالح يدعو له. Beliau menjelaskan dari hadis Nabi besar Muhammad SAW yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, apabila seseorang mempunyai anak, selayaknya dididik
ilmu agama sehingga dia mempunyai ilmu agama, dan si anak itu mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Karena anak yang mendoakan orang tuanya, yang suka mendoakan orang tuanya, dibilang itu anak yang soleh. Jika dia tidak mendoakan orang tuanya, dia bukan anak yang soleh. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW bilang, waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jika tidak mendoakan orang tua, berarti itu bukan anak yang soleh. هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال بعض العلماء: وتعليم العلم، المعلم الذي يعلم الناس الخير ويدلهم على الخير ويعلمهم العلم، تجتمع له هذه الصفات الثلاث: صدقة جارية، لأن تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة كما جاء في الحديث، وعلم ينتفع به فهو يعلمهم العلم النافع، وولد صالح يدعو له. فالطلاب هؤلاء كلما دعوا للأستاذ ولو كان بعد وفاته وصلهم الثواب، فالمعلم الذي يعلم الناس تجتمع له هذه الثلاث في شيء واحد. Beliau merangkumkan tentang hadis setelah disebutkan, terus dijelaskan, sekarang dirangkumkan lagi. Ya, arti hadis, jika mati seorang anak Adam, meninggal, semua amalan berhenti kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ulama menyebutkan ada seorang guru yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu itu termasuk dapat 3-tiganya. Sedekah jariah karena dia mengajarkan orang yang tidak tahu disebut sedekah. Ilmu yang bermanfaat, dengan dia mengajarkan ilmunya menjadi bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Si murid-murid yang belajar sama gurunya, tatkala dia mendoakan kepada orang tuanya, berarti orang yang ngajarin ilmu itu mendapat 3 amalan yang tidak putus walaupun setelah dia meninggal. الحمد لله الذي جمع لنا ولكم هذا الخير كله، وجزا الله الأستاذ الحبيب علي شوقي الحبشي على هذا المجلس، مجلس مدينة الحبيب، خير، وكل من حضر. نحن فرحنا بزيارتكم وفرحنا أكثر بحضور الحبيب محمد بن حسين الجديد والأخ رشاد، أستاذ رشاد الدقيق، وحبيب أبي ما شاء الله المترجم، جزاهم الله خير جميعا. Nah, alhamdulillah, dari beliau alhamdulillah senang bisa berkumpul di majelis taklim ini. Begitu juga beliau sangat senang bisa bertemu dengan Habib Muhammad bin Husain dan Ustaz Rashad di majelis ini, dan juga alhamdulillah bahwasanya kehadiran beliau di sini mengungkapkan bahwasanya hati beliau sangat senang menghadiri majelis ini. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويسلك لنا السبيل تقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا بالعلم ويزيننا بالعلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.